हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक स्मार्ट लर्नर्स। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। फर्स्ट वर्ड मर्सी, दया। एडमायर, प्रशंसा करना। एडमायर। क्राउड, भीड़। क्राउड। वरीड, चिंतित। वरीड। प्रे, प्रार्थना करना। प्रे। इंटेंड, इरादा करना। इंटेंड। सडनली, अचानक। सडनली। एंगेज, व्यस्त रखना। एंगेज। सक्सीड, सफलता। सक्सीड। पैशन, जुनून। पैशन। स्प्रेड, फैलाना। स्प्रेड। ऑक्शन, नीलामी। ऑक्शन। सेल्फिश, मतलबी। सेल्फिश। फ्रीडम, आज़ादी। फ्रीडम। ट्रेडिशन, परंपरा। ट्रेडिशन। थॉट, विचार। थॉट। केयरलेस, लापरवाह। केयरलेस। एक्सटेंड, बढ़ाना। एक्सटेंड। ब्रिटल, नाजुक। ब्रिटल। फीबल, कमजोर। फीबल। इश्यू, मुद्दा। इश्यू। डिस्प्यूट, विवाद। डिस्प्यूट। क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। क्यूरियोसिटी। ग्रीडी, लालची। ग्रीडी। हार्डली, मुश्किल से। हार्डली। फॉरगेट, भूलना। फॉरगेट। एंशिएंट, प्राचीन। एंशिएंट। किसी, एनी। एनी। क्षेत्र, एरिया। एरिया। ग्राहक, कस्टमर। कस्टमर। चलना, वॉक। वॉक। चाहना, want। want। Alright, that's for today's video. For now, keep practicing, keep learning, and don't forget to like this video, subscribe to our channel for more lessons, and hit the notification bell so you will stay updated. Until next time, happy learning and expressing.